الأصدقاء، السلام عليكم. أنا عارف باللي كتير منكم ما كيبغوش يسمعوا الهضرة ديال الروبو. Donc, j'ai préféré d'abord commencer, Anna, vous dire tout de suite que vous allez entendre le robot et puis je reprends après le robot. Parce que le robot va vous donner l'explication du projet du gazoduc نيجيريا-Maroc. وانا من بعد ناخد بلي تسالي المادموزيل تكلم معكم وتفهمكم المشروع، ناخد نتكلم مع الشياطة اللي هما إزافي انتيغي لو غازودوك. فهمتي؟ ما كاينلاش نطول الهضره حتى تسمعوا هاد السيده عاد ديك السايح الله. الي بلوس. Le gazoduc Maroc-Nigeria, la société Panspen sélectionnée pour l'ingénierie de base. Après avoir terminé l'étude de faisabilité depuis juillet 2018, les autorités marocaines et nigérianes ont chargé la société Panspen de passer à une étape supérieure qui montre tout le sérieux qui entoure le projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Finalement, l'agenda du projet de gazoduc Nigeria-Maroc est scrupuleusement respecté et son exécution entre dans la phase cruciale de l'ingénierie de base devant notamment évaluer les rentabilités économiques et financières, mais également les aspects environnementaux. Depuis leur bureau à Abu Dhabi, les ingénieurs de Panspen s'activent pour l'étude économique et financière du gazoduc Nigeria-Maroc devant relier une quinzaine de pays du continent en partant de l'Afrique de l'Ouest et en aboutissant vers le nord du continent pour enfin desservir l'Europe. Ce lundi 7 janvier, le groupe Panspen a fait l'annonce sur son site internet de la signature du contrat avec l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). Il s'agira pour cette société d'exécuter la première phase d'ingénierie de base du projet, ou Front-End Engineering Design, FEED, d'environ 5700 km de gazoduc proposé pour relier le Nigeria au Maroc. Une suite logique à l'étude de faisabilité réalisée par Panspen en juillet 2018. La phase d'ingénierie de base consiste en un examen détaillé des résultats de l'étude de faisabilité et en une évaluation approfondie de l'étude de l'offre et de la demande de gaz. La conception approfondie du système de pipeline, de même que l'évaluation d'impact environnemental et social, EIES, seront réalisées, dans un second temps, dans le but d'optimiser le tracé du pipeline et les aspects économiques du projet. Panspen assistera également ses deux partenaires dans la commercialisation et la promotion du projet de gazoduc auprès des parties prenantes potentielles, en présentant les avantages de son développement, précise le communiqué. Toujours selon les responsables de Panspen, à la fin de l'étude, les principaux résultats détaillés aideront le client à se préparer pour la deuxième phase du processus FEED phase 2, qui devrait déboucher sur une décision d'investissement finale, FID. En plus de la rentabilité économique et financière, une étude d'impact sur l'environnement, une autre sur l'approvisionnement en gaz au Nigeria et une troisième sur les risques seront menées par les équipes des différents partenaires de Panspen engagés dans ce projet. Peter O'Sullivan, directeur général de Panspen, a déclaré que, suite à la réussite de l'étude de faisabilité réalisée par Panspen, nous considérons que c'est un grand privilège d'être sélectionné par les deux clients pour la prochaine étape de la définition du projet, à savoir l'ingénierie de base. Ces nouveaux jalons que viennent de poser le ONHYM et la NNPC montrent tout le sérieux qui entoure ce projet si cher aux autorités des deux pays. Il convient de rappeler que le gazoduc devra desservir directement à la fois le Bénin, le Togo, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie, avant de poursuivre vers le Maroc et l'Espagne. De plus, le Mali, le Niger, le Burkina Faso devraient également en tirer des dividendes. سمعتوا التفسيرات ديال الروبو وعرفتوا باللي هاد المشروع ديال الغازودوك سيتي با دي بارول اون لير. علاش كنقول انا الهضره؟ كنقول لهادوك الشياطه الجزائريين اللي غير حيت باسكو الوزير نيجيريون جا عندهم شافهم
وناضوا هما قالوا الجزائريين قالوا on va réactiver لا ترونس ساهاريان اللي غتلحق حتى لنيجيريا، وقالوا غادي on va réactiver لو غازودوك ديال اللي كيمشي من نيجيريا للجزائر. ولكن انا غادي نقولها لدوك الشياده، واش نتوما هذاك الغازودوك ما درتوهش ملي الجزائر كانت عندها 200 مليار غير محطوطه في الابناك الاجنبيه؟ غادي ديروه دابا اللي البترول والغاز طاح الثمن ديالو؟ كنتو ديروه الوقت اللي البترول كان كيسوى 120 دولار. لو كان راكم ربحتو فيه بزاف د الفلوس، حتى نوبليي با هذاك الغازودوك ديال نيجيريا اللي غيمر على التراب الجزائري، راه الجزائر غيكون عندها ان بورسونتاج فيه. نوبليي با كو نيجيريا سي ان تري تري غران برودكتور دو غاز، سامبلومون ما عندوش لي مويان بحال الجيري، ما عندوش لي غازودوك، عنده هو كيبيع الغاز ديالو بار ميتانيي ولا كيحرقو لي طوكشير. ما كتعرفوش العادات ديال لي طوكشير؟ عرفتوا شنو هو لي طوكشير بعدا؟ لي طوكشير وهو دوك الفتيلات اللي كيبقاو شاعلين ليل ونهار durant des années ما كيطفاوش. c'est du gaz qui sont en train de brûler parce qu'ils n'ont pas où le stocker. Et puis pour produire du gaz liquéfié et pour l'envoyer par méthanier, c'est des lourds investissements. خص l'usine ديال التكرير ديال الكومبريسيون ديال pour liquéfier le gaz tout simplement comme l'usine اللي كاينه في الجزائر ديال ارزيو. فهمتيو؟ ولهذا انا اش كنقول اليوم الحمد لله وصافي. عرفتوا المغرب ماشي ما كيتكلمش في الخوا. المغرب حنا لي ماروكان nous sommes pas là pour faire des haut-parleurs, parler pour ne rien faire, pour ne pas agir comme vous. Vous, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que vous parlez de cette histoire de gazoduc Algérie, Nigeria et toujours rien ne s'est produit. ويالله دابا قال لكم راسكم نتوما باغيين تحييو هذا المشروع ديال، وعلاش ما حييتوش ملي كان عندكم الدراهم؟ دابا اللي طبيتو ما بقى عند بوكم دراهم، واحد 2 فرانك باقي عندكم في الخارج، هي باش باقيين عاد الناس كيتوقوا فيكم. سون سا والله لو كان l'Algérie serait mise aux enchères s'il y avait pas cet argent، هاد لي 80 مليار دولار اللي شاطت لكم، وباقي غادي ماكسيموم واحد 2021 ولا 2022 كاع الى طولت 2022. C'est fini. Et on n'entendra plus parler de l'Algérie pour toujours. L'Algérie sera enterrée. Là, écoutez, là, ce que je vous dis là, c'est véridique. Rappelez-vous, j'ai prévu beaucoup de choses. Il y a plusieurs années. Il y a 4-5 ans, je vous avais... Moi, je vous en avais parlé. Il y a 4-5 ans. Avant 2014, avant la chute du prix du pétrole, je vous ai dit, voilà ce qui va arriver en Algérie dans un temps. Et vous vous souvenez quand j'avais parlé des voitures, quand j'avais dit l'Algérien malin, ce serait celui qui va acheter plusieurs voitures et les garder et les vendra au moment opportun. وغادي نحفظ فيهم دراهم. وشوفوا دابا الطوموبيلات ديال البكري ثمن السعر ديالهم والسعر ديال الطوموبيلات ديال دابا qui sont montées chez vous en CKD. فهمتي؟ elles sont plus chères que les voitures importées. Et n'en parlons pas de beaucoup de produits que maintenant en Algérie il est devenu difficile de trouver. ما تنساوش هاد لي ليسانس اللي ولاو ديال certains produits دابا مستقبلا دابا دروك والقدام غادي يولي بحال ايامات الى عقلتو تراباندو طيارات لا اير الجيري والبابور ديال اورو مارسي
خدامين غير في داكشي، ما كاين غير جيبو دخل الجزائر الجيري. لا شتي ملي كانت الجزائر تلقى اللعب، تلقى لامبورطاسيون، l'État gagnait de l'argent في les taxes. Mais maintenant, dorénavant, elle va rien gagner parce que ça sera toute la marchandise qui va rentrer, elle va rentrer sous le manteau. Il y aura graisser la pâte au douanier algérien ودخل حتى بابور كله دخلوا الجزائر. هذا جنرال، هذا كولونيل، هذا ام دافير معروف، هذا يجيب اللي بغا، وحتى حد ما يقدر يوقفه ويقول ليه لا ما تدخلش هادشي. فهمتي؟ وراه هذاك الشيء اللي غادي يولي دابا واللي كاين، ماشي راه كاين دابا نيت دروك كاين. فهمتي؟ واش نقول لكم؟ ما تبقاوش فرحوا قبل من الوقت، ما تبقاوش تحلوا فامكم. راه هادشي حنا المغاربه راه الا قلنا غادي نوضو نقوموا بواحد الحاجه سامبلومون. نتوما كيتحسب لكم هاد المشروع ديال الغازودوك غير اجي والله دير غازودوك. راه كاين دي زاني ديتود كيشوفوا لا فيابيليتي ولا لا فيزابيليتي ولا فيابيليتي ديالو، واش كاينه، واش الى المغاربه والنيجيريين ناضوا داروا هذا المشروع واش فيه شي فضل ولا ما فيهش. هادشي علاش دابا الناس هادشي راه سا دوموند دي زيتود اي بي دي زيتود في لي طرافو، لي زيتود plusieurs sortes d'études. دابا الله يلا on entame la deuxième étude, la phase 2 de la deuxième étude et باقي دي زيتود. فهمتي؟ جايين عاد هادوك لو نومبر دو بيي اللي غادي يشوف يتفاهموا معاهم. واش هاد الشركه باسبان راه حتى هي غادي تولي مكلفه بلا كوميرسياليزاسيون ديالو. شوف الدول اللي عندها بحال دابا في الطريق، هو جاي في الطريق ديال موريتانيا، وجاي في الطريق ديال السنغال، جاي في الطريق ديال بعض الدول اللي حتى هي كتنتج الغاز. فهمتي؟ حتى هما داك الغاز ديالهم الفائض ديالهم اللي عندهم غيكبوه في داك لو غازودوك. Tout ça pour qu'il arrive au Maroc et du Maroc il va en Espagne. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le Maroc va vous faire payer ces 43 ans. هاد 43 عام ديال العداوة اللي درتو لينا غادي نحيدو لكم الخبز من فمكم. الخبز اللي كتاكلوا فيه، حيت نتوما باش كتاكلوا الخبز كتاكلوه بالغاز، ياك الغاز هو اللي كيجيب لكم الخبز، وحنا هذاك الغاز غادي يبقى عندكم، غادي يغمال عندكم، غادي حنا نجيبوه من نيجيريا ونبيعوه واخا ما نربحوش فيه. فهمتي؟ واخا ما نربحوش فيه ونبيعوه لوروب باش اون فا فو كاسي باش ما بعتوه نتوما حنا نبيعوه ناقص عليكم، حيت حنا اللي غادي نجيبوه من نيجيريا اللي عندنا هنايا ولو المغرب باش تعلموا. غادي نرجعوكم تسعاو وحتى الشعب الجزائري اللي هذه 43 عام اللي ما بقى ساكت على الظلم ديال الحكام ديالو ضد المغرب غادي يأدي الثمن. فهمتي؟ ملي غتولي ميزيريا في البلاد، ملي غادي يولي شي ياكل شي وحنا نتفرجوا فيكم، عاد غادي نقولوا الله الحمد لله ربي راه انتقم. فهمتي؟ الاصدقاء الى اللقاء.